ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз аз видеои мо дар бораи вагонка ва половои тахта бохабар мешавед. дар моҳи шарифи рамазон ин хоб ба кадом нарх фурӯхта шуда истодааст? ҳозир аз базори баракат ба шумо половои тахта ва вагонкаро нишон дода бо соҳиби магазин нархашонро гуфта мегузарем. бародарон, видеоро бо охир тамошо кунед. агар ин видео ба шумо маъқул бошад, албатта лайк мондан ва фикри худро дар комментария навистанро хатман фаромӯш накунед. Vagonka kvadratlash 70 somon, barash 7.5 см. ғафси вагонка 1:1, сифаташ хеле бехтарин аст. аз Россия оварда шудагӣ, дарозиш 4 метр аст. Mana upakovka karda xushroman kardamondagi budam. Agar shuma yangi xaridor boshid, kamtar arzon karda medodam bos. ин половои тахта квадраташ 125 сомон, дарозиш 4 метр будааст. ҳозир ба пешин хоб меравем. ман ғафсашро 2.3 гуфта истодааст, бараш 13.5 см будааст. инам аз Россия оварда шудагӣ. Ba in taraf meguzarem. Vagonka ina? Vagonka ichani? 60 kvadratda 60 somon budaaст. Razmeri chiqilina. Barash da g'avsi shekliya. Aha, 4 metr. 4 metr. Hammash 4 metr ina. Ha, 4 metr. Hammash 4 metr budaaст. Mana do'ston, ba in xona az e'tibor dehid. Na. Arzon meshad amos. Dastavka nadorat yo doradmi? Ne dastaf. Ke ba yagona joy dastavka nadoshtam. این پلوی تخته همون کادرش رو 115 سوم گفته ایستادن. رزمیرش خیلی نه آشنا. 2.3 درازش 4 متر بود است. از راستی میبود اینا. راسیسکی بود است. نه هم مشروع پاکافکا کردم موندگی هم. این 3 متر می. پلوی تخته 3 متر. mana barash g'avsi chiqilina. G'avsi inam 23, barash 88. Barash 88, g'avsi 23 budaaст. Kvadratash chand bud? 125. Aha. Narxi kvadrati inho 1 xil budaaст. 125 somon gufta istodam. Vagonka chand bud? Yo 50 somoni alar. Vagonka 4 metr, kvadratash ro 50 somon gufta istodam. Barash chand? 8. Barash 8, g'avsash chi? Shekliya. G'avsi 1 budaaст. این طرف هم میخلا؟ Ha, yo hamma shekliya. Aha, mana. Barodalar hamma inho 1 xil budaaست. Razmer in reka 23 به 3. Metrash chand bud? Metrash ro 2.5 somon gufta istodam. این چه؟ Dubo 4. Razmerash 2/4. Metrash chand bud? 3 somoni 80. Darozis 4 metr budaaست. Vagonka chanin? G'avsi 125. G'avsi 125. Barash chi? 13. Barash 16.5. Kvadratash chand pul guftid? Odatin 65 so'm. Kvadratash 65 somon budaaست. Hozir ba in taraf meravim. این از دیگرش فرقی کلان دارد. کادرتش رو 60 somon گفته استادم. چند بچنین؟ G'avsi shekliya barash 70. Aha. Darozis 4 metr ha? Darozis 4 metr budaaست mana. Barash 7.5, g'avsash 1:1. این چی؟ No 70 somoni. کادرتش رو 70 somon گفته استادم. اینم واگونکا می باشد. چند؟ G'avsi shekliya barash da. Aha. Barash 10, g'avsash 1:1. 10 میشه. 10 نشه مای؟ 10 10 نمیشه. 11 شم های. Aha.
سه خیراق برش hozir hamujondamanmish همش میگم aha kadomash من dahuni نمیدونم دهونیم بالا manina barash yakuyak g'avsi shakuyak barash dahuni mudast 70 somon ay kadardash 70 somon mudast Noche? Kadarda 60 somon mudast yani. Barash chanani oshno? yaxshi bu ha yozda Barash yozda. G'avsi shakuyakmi? G'avsi shakuyak mudast. Mana barodarim در این مغازه hamma namude vagonka va poloy taxtaxol هست اگر شما real خریدار باشید به مال اومده خرید گرفتن ممکن نرخشان را باز ارزان کرده میدادن لیکن با یگانجا دستفکر ندارند اگر شما خریدار باشید خودتون اومده گرفته میبرید